pamangkot, pag-usisa, singtulid suguman sa pagpakisubilanon sa mga katigulangan ng miyembro sa iglesia. Hasta nga nabalay ini kasaysayan, naging baton nga subong matuod kag masaligan, halin 1983. Ang Sarabia Evangelical Church napasad sa tuig 1907. Nagpundar ini paagi sa kay Senyor Manuel Lago o kung tawon Chong Aning. Anak siya sa isa ka parish priest sa Sarabia Roman Catholic Church, sang napatay ang iya tatay, sa iya pagkalamaharon, nagtiner siya sa Iloilo. Kag dito nabato niya si Heso Kristo nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas. Tugtog sa iya nga pagkahangtong, naghimo siya sa pinakadako nga desisyon sa iya kabuhi nga magbalik sa Negros sa pagwali sa maayong balita. Nagsugod siya sa pagwali sa mga dalanon sa Victorias, tugtog sa Sarabia, sa ginpaandaman siya nga untaton ang pagpangwali apang wala ini sa iya sing kabiligan. Sa pihak sini, nagpadayon sila sa iya pagpangwali upod sa iya bata nga babae nga maayong magkanta. Ang muyadto ang una nga gospel message nga nabatian sa katawhan nga Sarabiahanon. Sa sining nga hitabo, madamo ang nagatambong bangod sa mga manami nga mga sermon, upod diri ang matahong nga tingog sa iya bata nga babae. Tugtog sa pulihi ang alkalde, wala man nagmaminatud-on sa iya pagpaandam. Na-inspire din si Chong Aning sa response sa mga katawhan. Gani si Chong Aning nagdesider sa pag-istar sa banwa upod sa iya pamilya. Wala sila sa ilistaran, wala sila sa balay nga ila. Apang may mga maluluyon nga mga abyan nga nagahagad sa ila upod sa ila panimalay sa tagpila ka simana. Sa tagsa kapag biya niya sa tong panimalay, may tiglawas nga nagakadala sa Ginoo. Tugtog na tindog ang magamay na kapelya malapit sa tindahan. Sa buligman sa mga sumulunod para sa kausa sang Ginoo. Ang iya pagkamatutong nga pagpangabudlay, wala malingkang bisan sa kapinaduhon. Sa pihak sang kakulangan sang pagkinahanglanon, sa adlaw-adlaw ginasabdan ini paagi sa mga dulot halin sa mga abyan. Nagsugod sadto ang buhi nga grupo samtang sa pagkabunag nga kahimtangan sang iglesia. Si Reverend Archibald Forche, misyonero kag manugwali sa Bacolod, nakabati sang mga hilikuto ni Chong Aning diri sa Sarabia. Nagkadtugid siya kag nagpakigbahin sa mga pagwali sa dalanon. Ang mag-asawa nga mga misyonaryo, Dr. kag Mrs. Stearmes, sang ulihi nagpakigbahi man sa ginahiwa ni Chong Aning nga evangelistic meeting nga nagpadubok sing madamo pagid nga mga katawhan tungod may dala ini nga portable organ. Madamo nga kalag ang ginpakamayo kagin bautisuhan. Ang Sarabia Evangelical Church naging independente sa bulig pinansyal nga aspeto. Gani sang ang Convention of Philippine Baptists kag ang kasapulanan of Baptist churches na organisa ang iglesia handa sa pagpagbahin sa mga benepisyo halin sa tinutuyo kag mga lalabuton sang sini nga mga organisasyon. Si Pastor Binebes nag-resign sa Sarabia Evangelical Church matapos nga wala gid pahanugutan sang Central Philippine University agud sa pagkuha sang theology course sa rason nga nakulangan siya sa academic background. Ang ini ang kabangdanan nga nagsayo siya sa Fundamental Fellowship Baptist Church.
Gani ang kasapulanan naghimo sing tiglawas. Madamo ka mga worker kag pastor ang nagpangabudlay sa iglesia. Ang masamil nga pagbayo-bayo sang church worker, wala ini nagpatahaw sa kakugi sang espiritu sang mga membro. Bisan sa mga tinuig sang Giyera Mundial, ini nga mga trahedya wala nagpaugdaw sa pagtuo sa mga Kristohanon. Nagpadayon sila sang ilahilikuton sa pagdayaw pagpagsimba sa Ginoo. Nagligad ang mga tinuig, mga organisasyon sa simbahan pareho sang CYF, Baptist Man, Women Organization, Choir, amo ini ang nagsakdag kag nagpadayon sang misyon. Nag-abot ang tion nga ang simbahan, tilipunan, gabok na kag kinahanglan na kaybuon. Si Mr. Horacio Santibanez nagpahain sang iya dulong abot sa pagpakayo sang simbahan. Amo ini ang simbahan nga ang pamilya sang Santibanez nagbulig sa pagpatindog upod sa suporta sa pagpahinguyang sang tiyempo, kabudlay, pagpamanguyo, kag bulig pinansyal halin sa mga membro ng kay Jose Castro Nuevo, Jose Barbon, Damian Balibalos, Corazon de Jesus Libuyan, kag Severino Figarido, kag iban pa. Halin sa tiyempo ni Pastor Gaudensia Bena, sang ang simbahan na human pa sa Tigkahoy, sa tuig dekada 50, madamo nga mga pastor ang nakaalagad sa sining iglesia. Sanday Pastor Estelito Golfa, Isaias Ohoylan, Petia Sanate, Condrado Bacong, Lera Gaviota, Nestor Laurea, Greg Morelio, kag Greg Arabia. May ara pa iba ni hindi malipatan nga misyonaryo nga nagpakigbahin man sa pag-alagdan sa sining iglesia. Sila na kay Archibald Corche, Dr. and Mrs. Sierra Metz, Reverend and Mrs. Hoston, Reverend Kerr, Reverend and Mrs. Filipino Banias, Brother Montoyo, Reverend Villones, Reverend and Mrs. Jor, Reverend and Mrs. Boyce. May mga tumuluuman nga manugwali halin sa Iloilo, kasubong nanday Vicente Doronela, kag ni Mr. Ticason nga nagkariman sa pagbulig sa Hilikoton. Madamo ang mga kadalagpuan ng mga pamilya sing Banwa ang naghatag sa ila kabuhi sa Ginoo. Sa diin ila mismo kagustuhan, nagdangat sa punto sa pagsunog sa ila mga tiningban nga santos kag mga imahen sa tunga sang plaza. Nga nasaksihan gid ini ni Angel Horacio Santibanez, isa sa mga haligi sing iglesia. Amo ini siya ang tatay ni Jose Santibanez. Bilang bunga sa mga pagbaylo sa mga kinilala ng mga pamilya, madamo pagid ang nagsunod. Ini sila naging leader, manugwali, kag Sunday school teacher, ini amo ang mga Maravilla, mga Gonzaga, Leon kag Horacio Santibanez, Delphine Lopez, kag Filomeno Malacon. Ang kabataan ni Tintin Maravilla nagdunar sa duha ka parsel sang duta. Isa sini para sa sementeryo kag para sa simbahan. Sa diin karon amo ini ang ginatindugan sa Ibi Magalona Evangelical Church. Sa ulihi nga mga tinuig, may mga Amerikano nga mga misyonero nga nagkapalaknan man sa maayong nga balita sa Negros, sa bulig sa mga Pilipino nga pastor, sa pagpakadto sa norte nga bahin, mahapit gid sila sa Sarabia Evangelical Church. May kahigayunan sila sa pagpapig-iambit sa iban ng Kristohanon. Nagpadayon si Senyor Lago sang iya misyon tugtog sa iya katigulangon. Tugtog nag-abot ang tion nga hindi na siya makakita. Napatay siya nga mandadaog tungod kay mabinungahon ang iya mga pagpamabudlay. So wala na si Senyor Lago, ang iglesia nagtawag kay Pastor Antonio Vineres, halin sa Manakla, bisan nga wala siya sa theological ukon academic degree,
apang ang iya espirituhanon nga kapugi sa pag-alagdan taman gid kabasko. Nagapanakayon siya sa kabayo, upod sang iban nga tumuluo. Nagakadto sila sa mga iglesia sa pagpalagnag sa maayong balita. Halin sa tuig 1983, sang ang maragtas na sulat, madamo ang mga grupo sa opisyals ang napili agad sa pagpatikang sa mga programa sa iglesia. Nagbuli para sa pagtadayo. Nga nagbalikaso nga pagtuturo sa mga membro. Ini sila na kay Carolina Davo, Angelina Castronuevo, Rebecca Mahinay, Marina Bulfa, Benjamin Abibuag, Loy Gonzalez, Benny Pugales, Rolando Cabahog, Evelyn Antiga, Telma Castronuevo, kag Jocelyn Munda. Sa tiyempo nga sang si Pastor Greg Morello ang nagapangabudlay, may mga persona nga may mga personal interest nagkutkot sa sing madalog sa likod nga parte sang simbahan. Rason nga nagpahuyang sa pundasyon nga bahin. Tubtub sa pag-abot sang Bagyo Senyang narumpag ang dingding kag altar, lakip ang pabistre nga bahin. Nga nasakpan, bali isa kaspan sang simbahan ang naguba. Apang paagi sa pagpanikasog sa mga membro, ilabi na dahil sa mga young professionals nga amo ang nagsugod sa paglikom sa pondo para malindugan uli ang nabilin nga parte sa simbahan kag nagsunod sadto ang pagpatindog sa concrete nga personage sa kilid. Nakomplito man ang pakisami sa simbahan, nagsubok man ang pag-angkon sa salakyan ng sheep. Ini nga mga proyekto sa tiyempo ni Pastor Greg Arabia. Ang tuig 2000 ang man ang nagdala sa bag-o nga membro nga nagpukaw sa mga katigulangan. The chairman before was Ray Tonsay, Vice Rolando Cabahog, Secretary Evelyn Antiga, Treasurer Telma Castronuevo, Assistant Treasurer Cynthia Pugales, Auditor Marife Doroman, Board of Deacons, Rulin Cabahog Chairman, Sonia Gilaran, Feli Cabahog, Lani Figaredo, Arturo Gonzalez, and Marie Baba. And Board of Trustees, Gigi Castronuevo, Ignacio Doromal, Mayrola Cuesta, JP Guillermo, Edwin Janeo, Hinovega Malunes, and Jocelyn Una. Board of Christian Education, Jean Gonzalez, Rosalie Cabahog, Maylene Cabahog, and Maria Teresa Janeo. Antes ang tuig 1983, ang mga sumunod nga persona amo ang mga naghatag information nga gintipo ni Mr. Jose Santibanez. Leon Horacio Santibanez, Delvin Lopez, Gregorio Barbon, Sofronia Maravilla, Rosalina Alba, Isabel Santibanez, Sofia Jimena, Felisa Pedres, Jovencio Pedres, Jacinto Villarete, Bernardo Blerico, Filomena Malapon, and Santiago Buenapet. Ang pahina sing-sining kasaysayan, magadumot, magadamol, ini samtang ang pagtuo sa membro ng Si Filomena, hindi ba? ang mga membro magapadayo sa pag-alagad sa Ginoo sa wala sing langan